अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत मादूलाल हुसैन कौन थे, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी कैसी थी, तसव्वुफ़ और वहदतुल वजूद के बारे में उनका क्या नज़रिया था। आपका मज़ार पाक और उर्स मुबारक किस जगह पर होता है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। हज़रत मादूलाल हुसैन कर्र सगीर के मशहूर सूफी शायर, दरवेश और वली अल्लाह थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इश्क हकीकी, वहदतुल वजूद और मोहब्बत के फलसफे को फरोग दिया। इनका शुमार पंजाबी जुबान के सूफी शायरों में होता है और उनकी शायरी को आज भी दुनिया भर में पढ़ा और गाया जाता है। वलादत और इब्तदाई जिंदगी। हजरत मादुलाल हुसैन 1538 945 हिजरी में लाहौर के एक नेक और दीनदार घराने में पैदा हुए। आपका असल नाम हाफिज शाह हुसैन था। आपका ताल्लुक एक रवाती मुस्लिम घराने से था। आपके वालिद का नाम शेख उस्मान था, जो कि एक मुत्तकी और दीनदार शख्सियत थे। आपने कम उम्री में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया और इस्लामी तालीमात में महारत हासिल कर ली। आप शुरू में एक रवायती आलम दीन के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन जैसे जैसे आपका रूहानी रुझान बढ़ता गया, आपने दुनियावी अलूम से ज्यादा तसव्वुफ और मार्फत की तरफ रुझान देना शुरू किया। तसव्वुफ की तरफ रुझान। हजरत शाह हुसैन की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया कि जब उन्होंने महसूस किया कि ज़ाहरी अलूम से ज्यादा बातनी अलूम और रूहानी आगाही जरूरी है। वो वहदतुल वजूद यानी हर चीज में अल्लाह ताला की जात को देखने के नजरिए के कायल हो गए और उन्होंने रस्मी मजहबी कयूद को छोड़कर सूफियाना तर्ज जिंदगी इख्तियार कर ली। कहा जाता है कि वो अक्सर दरियाए रावी के किनारे बैठकर गौर फिक्र में मसरूफ रहते और अपनी वजदानी कफियत में सूफियाना शायरी कहते। आपके ख्यालात और तर्ज जिंदगी को देखकर कुछ रवायती उलमा ने आपकी मुखालफत भी की, लेकिन आपके मुरीदैन की तादाद बढ़ती चली गई। हजरत माधुलाल और शाह हुसैन की मोहब्बत। हजरत शाह हुसैन की जिंदगी का सबसे नुमाया पहलू माधुलाल से उनकी रूहानी मोहब्बत है। माधुलाल एक हिंदू नौजवान थे। पाकीज़गी, मोहब्बत और खुलूस ने हजरत शाह हुसैन को बेहद मुतासर किया। इन दोनों की मोहब्बत को एक रूहानी ताल्लुक के तौर पर जाना जाता है और इसी निस्बत से हजरत शाह हुसैन को मधुलाल हुसैन कहा जाने लगा। ये ताल्लुक दरअसल मजहब से बालातर एक सूफियाना मोहब्बत का इजहार था, जो वहदतुल वजूद के फलसफे की अक्कासी करता है। ये मोहब्बत में ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम, सब एक ही जात के मजहर है। शाह हुसैन की शायरी और पैगाम। हजरत शाह हुसैन की शायरी पंजाबी जुबान की काफी सनफ में है और वो पंजाबी अदब के अव्वलीन सूफी शायर माने जाते हैं। इनकी शायरी में हकीकी इश्क, फकीरी, दुनिया की बेसबाती और मार्फत इलाही के मौज़ूआत नुमाया है। इनके चंद मशहूर काफिया दर्ज झैल है। माए नी मैं किन्नू आखा, दर्द व छोड़े दा हाल है। ये काफी एक आशिक सादक की तड़प को बयान करती है, जो दुनिया के सामने अपना दर्द बयान करने से कासर है। दूसरी काफी जिसका मतन ये है, मित्रानु हाल वजा मैं रो रो जार करा। ये काफी इंसान की अल्लाह से मोहब्बत और फराक के दर्द को बयान करती है। और तीसरी काफी नी मैं जाना जोगी दे नाल। ये काफी
دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں فنا ہونے کی بات کرتے ہیں۔ حضرت مادو لال حسین کا پیغام محبت، رواداری اور فقیری پر مبنی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اصل دولت دنیاوی چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ کی محبت میں ہے، تصوف اور وحدت الوجود۔ حضرت شاہ حسین وحدت الوجود کے قائل تھے، یعنی ہر چیز میں اللہ کی ذات کو دیکھنا۔ ان کے نزدیک دنیاوی محبتیں بھی اصل میں اللہ کی محبت کی جھلک ہے، اور جو شخص عشق حقیقی اللہ کا عشق پا لیتا ہے وہ پھر کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ اکثر دریائے راوی کے کنارے فقیرانہ لباس میں دمال ڈال کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ آپ کا مزار اور میلہ چراغاں۔ حضرت مادو لال حسین کا وصال 1599 میں ہوا اور انہیں لاہور کے باغبان پورہ میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے۔ ہر سال ان کے مزار پر میلہ چراغاں منایا جاتا ہے، جو کہ لاہور کا ایک تاریخی میلہ ہے۔ اس میلے میں ہزاروں عقیدت مند جمع ہوتے ہیں، چراغ جلائے جاتے ہیں، دمال ڈالتے ہیں اور ان کے عرس کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ کی تعلیمات کی کیا اہمیت ہے؟ حضرت مادو لال حسین کی تعلیمات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے محبت، اخوت، امن اور برداشت کا ہمیں سبق دیا۔ ان کے پیغام کی روشنی میں ہمیں دوسروں کے عقائد کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں دنیا کی فانی چیزوں میں الجھنے کی بجائے اللہ کی محبت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ہمیں محبت اور خلوص کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اختتامیہ، حضرت مادو لال حسین کی صوفیانہ شاعری اور تعلیمات نہ صرف بر صغیر بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک روحانی درس کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی شاعری آج بھی صوفی قوالوں، فقیروں اور عقیدت مندوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ محبت ہی اصل حقیقت ہے اور محبت ہی سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہی حضرت مادو لال حسین کا پیغام تھا اور یہی پیغام آج بھی زندہ ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔